So ayun guys, no. Dito na naman ulit tayo, no. Yan. Sana namang Telegram game, no. Tapping game na naman. Not bored puppies. Yan. So ayan, no. Verified yan, no. Verified. 5,700,000 user. Ay 5,270,000 pala. Yan. Verified by Telegram and anonymous creator. Yan. Basta mga anonymous, maganda yun eh. Simple lang naman, ganun lang din. Tatap mo lang. Yan. Yan lang. May bubungad siya yung aso. Ganyan lang. Tatap mo lang. Yan. Tatap mo lang siya. Tap tap tap. Tap tap tap. Diba? Yan. Nasa Diamond League na tayo ngayon. No? So, mag-uumpisa sa Wooden League. Then Bronze. Then Silver. And then Gold. Then Platinum. Diamond. Dito na tayo ngayon sa Diamond League. Master, Grandmaster, Elite, Legendary, tsaka Mythic. So yan. Yun yung ranking nila, no? Dito sa baba, ayan. Referral, Friends, no? And Task, yan. Dito, Leagues, no, yan, mga bag dito, yung mga reward kapag na attain mo yung certain league. Yan, Diamond, malapit na yan, Diamond. So yan, dito naman mga reps din, reps task, invite friend task, dito tap, dito boost, yan. So meron silang yan, multi tap, energy, charging speed, autobot. So yan, makakuha ng autobot kung maka-invite ka ng friends, no? Then airdrop, yan. Ito ay yan, per season 500,000 NOT coin. Yan. Tapos squad battle royale soon, then wallet, no? So yan. So task lang yan, mag-tap ka, no? Mag-tap ka at pataasin mo ang yung ranking, no? So madali lang naman magpa-rank yan, hindi naman masyadong mahirap. So yun lang, no? Yan. So parang mabilis lang yung pace ng madali lang yung pace ng laro na to. Ganyan lang, magtatap ka lang, tsaka yan, parang makikita mong mabilis lang siya, no? So yan, not bored puppies, no? Lagay natin yung dyan, yung link sa baba, check nyo na lang, no? Nasa comment section, check lang, no? Like din, no? Kung nakakapanood kayo nito, like, no? Please like and subscribe pag gusto nyo lang, no? Wala namang pilitan. So yun lang guys, no? Nasa comment section na lang, check nyo na lang.